لبنان دے عیسائی نے کتاب لکھی ہے اگر علی آ جائے تو میں شکریہ ادا کر علی سامنے آ جائے تو میں شکریہ ادا کر کیوں لبنان دا عیسائی ہے وہ اس لیے کہ واحد مسلمانوں کے خلفاء میں سے ایک علی ایسا خلیفہ ہے جس نے انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کی زبور والوں کے فیصلے زبور سے کی تورات والوں کے فیصلے تورات سے کی قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کیونکہ وہ ہر کتاب کا عالم علی علیہ السلام نے حکمت نے فیصلہ کی کتاب گواہیاں منگ دی ہے گواہیاں تو بعد فیصلہ ہو جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے ایک فیصلہ کیتا منڈا دربار چ آ گیا وہ کہنے لگا میری اما مندی نہیں میں وہ پتھر تو میرا اور دنیا تے ہے کوئی نہیں اما ہی اما ہے تو وہ مکر گئی انہیں کہا اما نو سدو اما 40 بندے نال لے کے آ گئی 2 بھرا سن 38 جوتے بندے محلے دے انہیں آخیا تیرا پتر ہے تو بیبی انج کیوں کرنی اس آخیا بولو جی سنے وہ 2 بھرا تے 38 بندے کہنے لگے اے بچی دی شادی نہیں ہوئی چوڑا مار انہیں آخیا ساڈے محلے دی بچی ہے تیری شادی نہیں کماری بچی ہے تے منڈا مگر چڑھ گیا جوان تو منڈا شرم کرتے یا کر انہیں آخیا منڈا تیرے کو کوئی گواہی ہے کہ نہیں اے تو سارے بزرگ کھلوتے نہیں گواہ انہیں آخیا 2 ساڈے سکے بھراواں سی اساں بھن دی شادی نہیں کیتی اج تک ساڈے مگر دھکے دا ہی پنیواں ساڈے گھر پہ دو بھرا بچ کھلوتے ہوں 38 بندے محلے چ گئے ہو تمہیں پتا این بندے تے تحصیلدار کو کھڑے ہو تو بھی آتا بس مک گئی گل مک گئی بندے آ گئے میڈیا دا اس دور بھی ایسی رولا پی گیا پہ این گواہ ہوں دسو بھی وہ کی کرن ایک تو بندے اعتراض کرنے والے بڑی چھتی اعتراض کر وہ کی کرن اینیاں گواہیاں جو سن بھائی گل سنو صاحب کی گل کرنی چاہیے انہیں آخیا بھی اینیاں گواہیاں ہاں بھی منڈا تیرے کو کوئی گواہی ہے ہو سکا جی کوئی اما سی وہ بھی مکر گئی ہو سکا پھر اما پہ آندا جی اجے مڑتا نہیں جی یہ تو منہ لگام دو ساری کماری بھن ہے دفاع ہو جائے انہیں آخیا پھڑ لو پھڑ ہی لینا سی گواہی کوئی انہوں کڑی بج گئی اس دور دی زندان چ لے جاؤ ہو سکا جی مینوں کتنے کھڑن لگے پر میں جیلے کنی قید ہوئی انہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کنی ہوئی 40 گواہاں دی تحقیق کراواں گا میں کہ سچے کنے نے تے جھوٹے کنے جدن تحقیق ہوئے گی نا ادن تینوں چھڑ دیاں گے جی سارے جھوٹے ہو گئے ہو سکا جی تہاں تو بڑے کام نے تے تحقیق ہور کدوں ہونی تے 40 بندے نے تے مینوں کنا کچھ چر میں رہنا انہاں آخیا دفاع جنہ چر بھی رہنا اندر رہو پریشان کیتا جی کماری بچی نے دفاع جان وہ پھڑ کے لئی جاندے سن ہن ہو دے مقدر چنگے اگوں حضرت علی پہ دربار سے نکلا تو مولا علی ہوں وہ چیخ نکلی یا علی میں 35 جج بیٹھے سن 300 وکیل گجران والے جتنے گل سنائی کیونکہ وہ قانون دان سن سارے تے قانون تے گفتگو ہو رہی سی کہ دیوبندی عالم دین سن تے ایک میں وہ دونوں تقریر کی زاہد الراشدی صاحب نے تقریر کی تو میں تقریر کی تو لو میں سا ادھر زاہد الراشدی صاحب سن وہ صحیح آدمی نے بڑے عالم دین نے دیوبندیاں انہوں نے بھی تقریر کی میں نہیں کی جی جذباتی نہ ہو تو پھر دسا پا حوصلہ کرو وہ مینوں جڑا ایوارڈ ملیا نا اس تقریر تو بعد وہ جڑے سینئر جج نے دیتا ہے نا انہوں کا نام ابو بکر صدیق ٹھیک ہے نا میرے گھر موجود ہے میری بیٹھک کدی آؤ تو لکھے فوٹو لگی ہاں فوٹو لگی ہو کی اتنے جدو میں انہیں تمہیں پتا جج ہوڑی بولتے ہیں پانی پیندے نے چائے پیندے نے وقفہ کرتے ہیں بسکٹ کھاندے نے نازک بندے تو وہ کہنا سارے پڑھے لکھے تو میں تقریر پہ کرتا ہوں تو میں سمجھے اگے سارا تیر کے بیٹھا تو میں کیتا میں کیا اس بچے نے آخیا یار وہ ساریاں بیبیاں بچاریاں جج بھی وہ بھی ایسا وہ انج ہو گیا نا ایک بار میں فوراً معذرت کی میں جی تسی کدی اچھی گل نہیں سنی تو مینوں معاف کریا جی اصل جدوں پھسے علی نو پکاردے نے پھسے جدوں مولا علی نو پکاردے نے جی یا علی مولا علی باپ فرماندے نے کی گل نہیں ہو سکا جی میری گل سن کے جا تہانوں پاویں کڈا کم ہے نا حضرت علی نو آندا اوے پھسے بندے تساں ویکھے ہون گے یقین کرو جدنا کم پی گیا نا انہوں جان نہیں دیندے وہ آکھے نا میں نہا کے آنا تو آندا وڈے نہا لیا جانا
आओ जी बिस्मिल्लाह। लो जनाब बाबा जी आ गए। सैयद नजमुल हसन शाह साहब तशरीफ ले आए। बाबा जी थोड़ा इंतजार से बस एक जुमला गल पूरी कर ली, गल पूरी कर ली, बस पूरी हो गई तो मैं जा रहा। मुसाहिब उन्होंने जिम्मे उन्होंने जिम्मे मुसाहिब अल्हम्दुलिल्लाह। शाम भी हो गई। मेरे अजीज दोस्तों हजरत अली वो अगू की आंदा या अली मौला आ गया। फरमाते हाँ ये तो मुमकिन ही नहीं ना बंदा या अली आखे हाय हाय ते अली ना आउन। मौला आके हिकमत की गल कर रहे हैं। फैसला उत्थे हो चुका सी किसी किताब के मुताबिक गवाहियां पूरियां होन तो किताब आंदी गवाहियां मंगो। नबी पाक दे इल्म दा वारिस भी अली है ते हिकमत दा वारिस भी अली है। उसने कहा या अली। मौला अली फरमाया हाँ भाई काम नहीं कोई। उसने कहा जी मैनू एडा वड्डा काम है होर ना कोई करया जान। हज़रत अली नूं आंदा होर कोई काम ना करे। हाय हाय जेड़े इहो जिहा सादा बंदियां ते मुस्कुरा पवे उन्हें वली आन। हाय हाय मौला अली मुस्कुरा पे। हजरत अली मुस्कुराते सन कायनात ते बहार आ जान। ते अगों सादा बंदा सी मुंडा आंदा यार तुसीं हसदे हो पे मेरे वाला काम हो गया। मौला फरमाया हसदा मैं तेरी अकल तो हाँ मैनू पुकार के भी परेशान। हाय हाय मैं तेरे तो हैरान हाँ भाई मैनू बुला के फिर परेशान है। दुख है मैनू इस उस बंदे ते जेड़ा मैनू भी पुकारे। हमें पुकार कर परेशान होने वाला हमारी तौहीन करता या हमें ना पुकारे या परेशान होना छोड़। गल कर कहने लगा जी मैनू कैद हो गई जी तो खोरे किन्नी हो नहीं खोरे किन्नी हो गई है कदों 40 का फैसला होना है। उम्र कैद भी होगा तो पता तो लग गया होंगे। उन्हें आख्या जो कभी फैसला होगा 40 बंदे की तहकीक होगी मेरा कोई नहीं जे। अली मुस्कुरा के फरमाया जिदा कोई ना हो। मेरे मौला ने फरमाया उन्हें सिपाहियों चलो इन वापस ले चलो। उन्हें हाँ ठीक है जी वो वापस लैके आ गए। अगे दरबार च होर भी कई काम सन एदा ही तो नहीं सीगा। अगों को होर फैसला आ गया सी अगले रुझे सन। तुहानू पता है अफसर को अफसर आख्या उन्हें लै जाओ तो दूजी बारी बंदा जाए तो फिर होर ओनू काम कोई नहीं होंदा। आंदा उड़ा लिया उड़ा ते जे अफसर ही गर्म होवे ते ओ मुंडा अंदर वड़िया ना दरबार जिन्हें फैसला किया सुनता पता जी मेहरबानी बड़े गर्म मिजाज सन। उन्होंने ना आज वेख्या तो ना कहा तुझे यहाँ कौन लेके आया। हो सके अली। उन्होंने कहा ठीक है ठीक 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 कोई सदके जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक आ जाओ आ जाओ। हाँ जी या अली हुक्म करो की गल। फरमाया दा फैसला तुसा कीता। हाँ मेरे मौला फरमाते अगर आप कहें तो इसका फैसला किताब की बजाय हिकमत से ना किया जाए क्योंकि ये किताब वाला फैसला नहीं ये हिकमत मांगता है। हजरत उमर ने कोई आख्या मैं कर चुका तो तुसी कौन हो ना। कुरान खुला मेरे सामने मैं पढ़िया उन्हें फरमाया हजूर मैंने नबी से सुना है आपसे बड़ा काजी ही कोई नहीं तुहाडे तो बड़ा ते जस्टिस ही कोई नहीं जे तुसी कर दो तुसी इत्थे नहीं सो मैं तुहाडे कोलों कराना सी। एक जुमला फरमाया फरमाते ने या अल्लाह वो दिन ना हो जब उमर पे मुश्किल बने और अली मौजूद ना मुझे जिंदा ना रहने देना जी। फरमाते तुसी करो। हजरत अमीरुल मोमिनीन आए उन्हें आख्या बुलाओ बीबी नूं। मुंडा तो कोल ही बीबी बुलाई। उन्हें आख्या उत्थे अली आए ने ते फैसले ते नजरे सानी होने लगी। और बीबी अपने भरावां नूं आख्या भाई हुण उन्हें आओ चलने। और भरा भी आ गया नाल 38 बंदे भी आ गए। अज अंदर बड़े ने। हजरत अली ने आख्या बड़ा रश हो गया की गल ऐ जी गुआह आए ने। फरमाया मैं मंगे ने सदके जावा आखिरी गल कर मैं मंगे नहीं गुआह किधरों आ गए ने। उन्हें आख्या 38 बंदे फारग हो जाओ 2 भरा उहदे नाल रह गए और भरा खलोते रहो तुहाडी भैन है। भरा खलोते रहे दूजे बंदे हजरत अली ने बाहर कढ़े। फरमाया जाओ जी किथे जाके बहिए। फरमाया काम शम करो अपना बहिए जरूरत ही नहीं तुहाडी। वो तो सारे मुंह लमका के घट टुर गए।
تے دو بھرا رہ گئے. بی بی نو حضرت علی علیہ السلام فرماندا ہے تیری حکمت تو کائنات نثار کراں. حضرت علی فرماندے نے اب بتا بی بی علی تیرا فیصلہ قاضی بن کے کرے یا باپ بن کے کرے؟ ہائے ہائے قاضی بن کے فیصلہ کراں کہ جے مینوں پیو سمجھے تو میں تیرا پیو بن کے جی میں تھی دا فیصلہ کری دا انج کراں. وہ قاضی تو گھبرا گئی, وہ گھبرا ہی جانا سی. اس نے کہا یا علی قاضی بن کے فیصلہ نہ کر, جے پیو بن کے کرو تو مینوں کی چاہیے کہ علی جیسا بندہ مینوں تھی ہے تو میرا فیصلہ کرو جی. کمال ہے پیو بن کے. فرمایا چلو مک گئی. کیوں بھائی بچے ہو دواں بھراواں نوں پوچھیا اے مینوں بیان دیجیے تو میرا پیو. انہیں ہاں جی تہاڈا جیسا باپ لب جائے اس دھی نوں ہور کی چاہیے, روڑا ہی کوئی نہیں فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا منڈا سامنے آ, منڈا سامنے آ. آخری گل ہے آج ویکھ کے میرے مولا فرماندے نے اے بی بی کون ہے؟ مینوں کی پتا کون اے ہی تو میرے ویر پیا جے, اے آندا جے میں دا پتر. یا علی اے تو مینوں جان چھڑا. آ میرے پرا جے تکے دا پنیواں ساڈے گھر وڑ جو چارا لاشڑا ساڈے مگروں رہن رہا میری شادی کرنی. آ میرے پرا جے گواہ تساں کر چھڑے تیرے سامنے کھڑی کرن والی گل. فرمایا موگی گل کوئی گل نہیں بیٹا میں تیرا فیصلہ کر. بڑی خوش ہوئی کہنے لگا اینو کتے اگے پیچھے کرو. امام نے فرمایا بچہ خوبصورت ہے. انہوں نے آخیا جی خوبصورت میں کیوں آخا نہیں خوبصورت. فرمایا اچھا میں پیو بن کے جو فیصلہ کراں تین قبول ہوئے گا؟ انہیں کہا کمبر جی مولا. فرمایا 400 درم لیا. 400 درم اس بچے دی چوڑی چ پا کے مولا فرمایا میں باپ بن کے تیرا نکاح اس بچے سے کروں. میں باپ ہونے کی حیثیت سے تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے 400 درہم پر تیرا نکاح میں اس بچے سے کر دوں. تیری طرف سے اجازت ہے؟ میرے مولا دے قدماں تے ڈگ کے کہنے لگی یا علی کبھی ماں بیٹے کا بھی نکاح. مجھے تیری عزت کی قسم یہ میرا سگا بیٹا ہے, اس سے میرا نکاح نہ کرنا. میرے بھائیوں نے مجھے کہا تھا, میرے بھائیوں نے مجھے کہا تھا یہ جائیداد لے جائے گا. میرا شوہر مالدار تھا, انہوں نے کہا بیٹے سے انکار کر دے ساری دولت ہمارے گھر میں آ جائے. یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا. میں ججز سکھلو کیا کیسی جہنم سے بچتا ہی وہ ہے جو علی کو یا علی کہتا.